चंटू ओए चंटू चंटू ओए चंटू किस होला टेंटर बाबा चंटू बड़ा होला टेंटर ଶୋଇଛି आज तुम गेला बंत से जी मोरा पो को 4 दिन को मोर दिन आज तो उची ताको किस होला तू आ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବା टेंटर ବାବା देखा देखा तो गेला बंत पो केने सोईची अरे भाई नहीं रे आज साला 4 दिन को मोर दिन बापा बापा ए बापा ଉଡା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ପାଇଁ ମାଡୁଛ ତାକୁ तो पुओ जो काम करची गाँ रे मो मुंड तळक होई जाईची କଣ କରିଛି ମୋ ପୁଅ पचारे तो पुओ पचारे कौन करची କଣ କରିଥିବ କଣ କଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଉଠିଲି ହଁ ପା ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି କିଛି करनी हला देवी दी चापुड़ा ता हगी हगी गाँडा दार बुलू हला तोर भलिया पिला किए पुलिस किए आर्मी किए कौन हेलेनी तू साला 10 रे 11 थर फेल हेलु आ तो मुह को लाज लागुनी घरे खाइरी सोचू ବାପା ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ ନା ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁबर ସହିତ ସରି ମୋ ବାବା यूट्यूबर रे यूट्यूबर ए बजत नाई किना जेमती रील्स वाली तू साला पोड़ी सेमिति पचारे तो पुओ पचारे कौन करची କଣ କରୁଛୁ ପୁଅ କଣ କରୁଛୁ ये चोपाड़ा कह शुण मु कहूँ आज मुझे गाधे जाइली सकाଳେ ହଁ ଆରେ ମିତ୍ର ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ मंदिर आसची ମନ୍ଦିରଟା କି पचारु मंदिर टा बोले देखु बंधुरा पचारु काणे ପଚାରିଦେଲେ ଖୁସି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ हो हो ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା ପଚା नाइ तो तोते किए कहला ଆମ ପୁଅ କହିଲା एबे कहला କାଲି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲା ମନ ଧୋଇ ବସିथा ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ହେଇଛି ବେଗି କହିଲା ମୋ ବାପା ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର तू तो पैसा दे देनी तो ଦେଇ ଦେଇଛି केते देइछु 20,000 जा तो पैसा गला ମୁଁ ତ ଆପଣ ମୋ पଇसा देबे ना ଆଉ हो हो देखिबा ताको मु आज पचारुची घरु बोले ହଁ आबर तो पैसा तो देबी आउ ହଁ हला हो तू जा मु देखुछी हला आज साला 4 दिन को मोर दिन मिछ कोइची पैसा आनी बस 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 से पैसा कौन कलु कह ବାପା ମୁଁ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଥାର ଆଇଫୋନ ଆଣିଲି माइक ना जेमिति ए थोड़ा सेमती दी जण से थोड़ा में तो सत्यानाश कर दो हेलो सत्य ना कौन गाँव रू फोन आसला 7 दिन पे आम गाँव जा पड़ो टेंटू को बाइक काढ़ियो आमे आउटे पर गाँव जा बजार जाए ଆମ ଶାଶୁ ମରିଲେ କି सॉरी 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 भाई ना राग नवा गाँव रो जमी के हड़प करछि हमको जल्दी जीवा पड़ियो ସେଇଠି କିଏ ଯିବ ବା ଗୋବର ଘରେ କିଏ ରହିବ तू बजाज माइक ना रील्स बने हबनी बोली कहूनु गोबर घर नहीं ସେଇଠି କିଏ ଯିବ ବା ଟିଭି ନାହିଁ ତାର ତାରିଣୀ ଦେଖିବା ହଉନି ଚୁଲିରେ କିଏ ରାନ୍ଧିବ ତମ ଚାକରାଣୀ ନେଇଯାଅ जल्दी रेडी मुंड खराब करना नहले घोड़े घोड़े पिटिबी ଗାଁ ଯିବା ବଢିଆ ଲାଗିବ ତ ସବୁଆଡେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସବୁଜ ପରିବେଶ ବ୍ଲଗ ମାନେ ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଥାଉରେ ପୁଅ କରେଣ୍ଟ ଯଦି ବନେଇଦେଲି କରେଣ୍ଟ ଥିବ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନଥିବ ବୋଲେ ଅଖା ଧଉଥିବୁ ତୋ ବାପା ଗୁଣ ଖାଉଥିବୁ ଚା ଏବେ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ले घोटे की ना ରିୟାକୁ କେବଳ ପ୍ରପୋଜ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କେବଳ ପ୍ରପୋଜ କରିନି ଆଜି କରି ମୁଁ ତ ପ୍ରପୋଜ କଲେ ସିଏ କେବେ ନାଇଁ କରିବେନି ହଉ ଆଜି ବେଶୀ ରାତି ହେଲାନି ଶୋଇ ପକେଇବା ଆଉ ପରେ ମେସେଜ ଦେଖିଆ मेसेज आइला परा ना फास्ट मंदिर जी तापर जे मेसेज देखी पहले शुभ କାଲି କଣ ମେସେଜ ହେଇଛି ଦେଖିଆ
ମେସେଜ ମୋର ଯାଇନି, ମୋର ତ ମନ ନଥିଲା, ରିଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଆଉ କିସ କରିବା, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ। ଚାଲ